and breathe normally. Put on your mask first, before helping your child or others. If the oxygen masks are dropped, you should remove the face mask before putting on the oxygen mask. Your life vest is located under your seat. When instructed, remove the vest from the pouch. Slip the vest over your head, bring the belt around your waist, and fix the belt until it is tight. To inflate your vest, pull down the red tags as shown. If the vest does not inflate, you may use the mouthpieces for inflation. A light is provided to attract attention. Inflate your vest when you leave the aircraft. Do not remove the vest unless you are instructed. If we do have to evacuate, you must leave all items and hand luggage behind to prevent blocking the exits. Civil aviation regulations require passenger compliance with crew member instructions, fasten seatbelt signs, and all other illusions. Değerli misafirlerimiz ve sevgili çocuklar, Türkiye'nin en yeni ve çevre dostu uçaklarına sahip Pegasus Hava Yolları'nın Maya isimli Boeing 737-8 uçağına hoş geldiniz. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı için uçuş süremiz 4 saat 45 dakika sürecektir. Ben kabin amiriniz Pınar ve ekip arkadaşlarım iyi uçuşlar deriz. Dear guests and children, Pegasus Airlines on today and the environment to manage in Turkey. I'd like to welcome you on board Boeing 737-800 name after Maya. Flight time to Istanbul Sabiha Gökçen Airport will be 4 hours 45 minutes. My name is Pınar and I am the senior cabin crew on this flight. My crew and I wish you a pleasant flight. Истребитель. Истребитель. Вертолетlar.
araba şey. Neyle çıkacak? Dönüyor o tarafa. Uzun değil ama ilk defa. Captura PP pode baixar mais vezes. Gezdirip indirin ya bu. Geldi. Dönecek daha bundan geri basacak. Сразу almak lazım. Где-то 200-300 надо им, чтобы подняться. 200 надо. 200'ine kalkıyor, 150. 400'ya uçuyor abi. Şey.
göstereceksin zaten. Herkes görüyor.